समस्त को पुनर्बार नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आसतु टिके प्रार्थना करवा। प्रभु धन्यवाद दौचु पुनर्बार सुजोग देइथिबारु वाक्यर आलोचना केते मूल्यवान। प्रभु वाक्यर सत्यता जानिले आमे प्रकृत में विश्वास दुनिया भी शिखिपर। आउ प्रकार कढ़ई ने थिबारु धन्यवाद दे प्रार्थना जीशु नाम रे मागुची आमेन। तो मु गत आलोचन गोटे विषय कही ताहा संपूर्ण मु करि पार नथली, माने केतटा मु रेफरेंस रहीगला आउ से उपरे मु किछि पुनरावृत्ति करिया को चाहूची, माने आउ थोड़े कहिया को चाहूची। ताहा होची मंडली स्वर्गारोहण एवं जीशुंकर पृथ्वी को जो आगमन सेटा प्रकृत में गोटे टाइम रे कि गोटे समय हुए कि नाई। आम केतटा विषय आलोचना करूँ जोट मु छाड़ी देइथिली सेठू आम आउथरे आलोचना करिबा। जेहेतु मु गोटे रूम रे विषय प्रचार करूची आ बाहर कहीं जड़े डाकिबार मु हठात पाई बंद कर देइथिली, तो सेठा मु आउथरे आलोचना करिबी। से प्रथम करंती 15 पर्व 52 पद। किंतु एक मुहूर्त चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा। कारण तुरी बाजिब आउ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे, पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा। देखंतु आज्ञा माने एटा मध्य मंडली स्वर्गारोहण करने विषय लिखा जाए। जेतले मंडली स्वर्गारोहण करिवो कोन हबो जे मृत लोक माने मध्य उठिबे, चक्षुर पलकरे अक्षय शरीर धारण करिवे एवं जो माने बंचिथिबे से माने मध्य परिवर्तित हेबी ऊपर को जीवे। तेणु यहाँ हूँ ख्रीष्टान शरीर रूप मंडली जो स्वर्ग को उठा जीव से उपर यार आलोचना। यहाँ बेसी खुशीर विषय आनंदर विषय हम जो मैंने सत्य सुसमाचार माने कौन अनुग्रह सुसमाचार भितर निजक रक्षा कर। गोटे पद देखा आम से प्रथम थेसलोनी 4:16 प्रथम थेसलोनी 4:16 देखंतु। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतों स्वर और ईश्वर तुरीवाद्य सहित स्वर्गर अवतरण करेंगे। से जो मैंने ख्रीष्टान थाई मरी अच्छा से मैंने प्रथम उठे। तो प्रथम उठे किए जो मैंने कि सही समय मरी थे, माने अनुग्रह सुसमाचार जो मैंने शुणी। अनुग्रह सुसमाचार कहले यह पाउलों समय रे ही अवस्थित, माने रोमी ठारू फिलिमन भितर अच्छी जो कि व्यवस्था द्वारा धार्मिकता विषय प्रचार करा जाए ना। यही वाक्य जाणी जदि जे मरीची से कौन कर जो जीशु मंडली को स्वर्गारोहण करेंगे प्रथम से माने उत्थित हेबे आ से माने भेटिबे लिखा है। तो आ गोटे विषय आम देखा क्रमण करवा। जीशु जेतेबेले जगत को जो पाद देवे बा द्वितीय आगमन करेंगे से विषय लिखाई जे जगत को आसवा समय अनेक शव पड़ो, अनेक लोक माने मरवे आ शव द्वारा यही धरापृष्ठ कवर हम माने लुचिजीव एत सब हम बोली लिखाई। आम गोटे पढ़ा गीत संहिता 110:5 गीत संहिता 110:5 तुम दक्षिण स्थित प्रभु अपना कपर दिन राजगण को चूर्ण करेंगे। राजागण को चूर्ण करेंगे माने कौन से मानक मारिदेवे। जिते से जगत को आसवे जो मैंने ख्रीष्टान विरोधी बा परमेश्वर विरोधी करती प्रभु से मारिदेवे लिखाई, चूर्ण करेंगे लिखाई। यही घटना मध्य आमे माने मंडली रेप्चर समय हम बोलिकी पाऊनु। तेणु यहाँ हूँ भिन्नता। तेणु वाक्य को आम भाग करिया को पड़ी थाए। आ गोटे देखंतु जिखर्य 14:12 आउ जेहू सकल गोष्ठी जेरुसालेम विरुद्ध रे युद्ध करी अछंती सदाप्रभु से मानक जेहू मारी रे आघात करिवे ताहा एही से माने आपण आपणा चरण रे ठिया हेबा बेले टिके ठिया हेबा बेले से मानकर मांस क्षय पाइब और सेमानंकर चक्षु आपण आपणा करोड़ रे
କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଭା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ନାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ମିଶିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେହି ସମୟର କ୍ରୋଧର ଦିନକୁ ବୁଝାଏ, ସେହି ସମୟର ବିଷୟକୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେବ, এইটা হচ্ছে খ্রিস্টଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଶେଷ ଅଟେ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ବାକ୍ୟର ଶେଷକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ରେପ୍ଚର ହେବ ତାହା। ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପାଠ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ କରିବାଟା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ଏବଂ ସମୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେବ ଏବାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମ 11:25। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ସମାପ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ରୋମ 11:25। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ ନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତିମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଂଶକ୍ରମେ କଠିନ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ବା ମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଲୁଚିଥିଲା କେବଳ ତାହା ପାଉଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ସେଠି ହେବେ। ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ଦୂତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଯେଉଁ ଲୁସିଫର ସହିତ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ 12:4 ଅନୁସାରେ, ସେତିକି ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ରେପ୍ଚର ହେବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ପରିସମାପ୍ତି ଅଟେ ବା ଶେଷ ଅଟେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଦ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:51 ଏବଂ 52। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା 15:51 ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଅଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମରିବା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ତଳପଦ କହୁଛି ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ତୋରି ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ମୃତ ଆଉ ଜୀବିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ। କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଶେଷ ବା ପାଉଲ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଏ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ କରିବ ଏବଂ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ଜାଗା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରିବାର କଥା ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ, ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗ କରିବା ଦରକାର? ଭାଗ କରିବାଟା ଆମେ ନିଜେ ମନୋଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମେ ଭାଗ କର। ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ 2 ତିମୋଥୀ 2:15 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ରାଇଟଲି ଡିଭାଇଡିଂ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାଗ କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗ କଲେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଗ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେ ଆଉ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେଟା ରହିଯାଏ। ସେଠିକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାରକ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ
राज्यर सुसमाचार बोली कहूँ से अनुग्रह सुसमाचार नुहे से मंडली नूतन पृथ्वी रे चिरकाल रही व्यवस्था कार्य गुड़ाक अच्छे यही कारण भाग करा पड़ी था से मंडली स्वर्गायन एवं प्रभुंर द्वितीय आगमन भाग करने दरकार अच्छी मिसेबाटा आवश्यक ना अनेक कहते प्रकाशित जमी लिखाई बाइबल जहाँ लिखाई जग करा व्यग करा किंतु आम अनेक समय व्यग जग कर कहीं वाक्य को यथार्थ रूपे आम पढ़ी न था से तेणु आम सतर्क हबार आवश्यकता अच्छी आ गए आम देखा जीशु जो आगमन करेंगे से कौन शेष हम जगतर शेष क्लेशर शेष विचार शेष यहाँ हम मंडली रेप्चर कौन हम अनुग्रह सुसमाचार शेष किंतु जीशु जो आसवे जगतर पापर जगत विषय नहीं यह मत शेष करा माथ्यू 24:3 पर से जित पर्वत उपरे बसंते शिष्य मैंने छामक गोपन राशि पचारे ये सब केवे घटब पुणी आपणकर आगमन और जुगांतर लक्षण कौन ताहा आम मान कहतु जुगांतर लक्षण बोले पचारे जुगांतर मान कौन जुग शेष कौन कौटा शेष जीशु जो जगत को द्वितीय आगमन करेंगे यही जो वर्तमान पापमय जगतर शेष हम आउ सब विषय शेष करेंगे यहाँ केत हम जो जीशु द्वितीय आगमन करेंगे किंतु यहाँ मंडली स्वर्गायन समय लिखाई जाए ना जे शेष कराव जुग शेष हम बोलिकी यहाँ ही भिन्नता यहाँ ही भाग कर आवश्यकता अच्छी आ गए आम देखा मंडली जो स्वर्गायन करुच्ची ना कि किए स्वर्गायन हम मंडली आम जो कहूँ ख्रीष्टों शरीर रूप मंडली जोटा आम कहूँ कौटा यहाँ कौ विश्वासी मानक नहीं गठित यहाँ स्पष्ट करे बाइबल रे मु अनेक थर कही सारी आपण मैंने मोर वीडियो को चेक कले रेफरेन्स पाइबे तो यार मुख्य विषय हूँ जीशुंकर मृत्यु जीशुंकर समाधि जीशुंकर पुनरुत्थान बा तीनोटी कार्य जो मैंने विश्वास करती आउ यार सत्यता जानते से माने बिना मूल्य परित्राण पाई व्यक्ति बा ख्रीष्टों शरीर रूप मंडली रे संयुक्त होइथिबा सदस्य ए माने केवल अन्य माने नुहे केवल ए माने स्वर्गायन करेंगे बाइबल रे राज्यर सुसमाचार मध्य अच्छी तो राज्यर सुसमाचार जो मैंने फॉलो करती से माने स्वर्ग को जाई पारिबे नाही ख्रीष्टों मृत्यु द्वारा कौन होइछि समाधि द्वारा कौन होइछि तांकर पुनरुत्थान द्वारा कौन होइछि एहा जदि जणे लोक जानि नाही से ख्रीष्टान हेले मध्य से स्वर्गायन करि पारबो नाही होई पारे मु जानि नाही से राज्यर सुसमाचार जेतु विश्वास करे से अनंत काल पृथ्वी स्थान पाइब कि नहीं जानी नहीं किंतु दुईटा विषय प्रकृत में घटब कहीं अनुग्रह समय जेहेतु एलाउ नहीं जे राज्यर सुसमाचार प्रचार करने से केवल जीशुंकर मृत्यु समाधि पुनरुत्थान विश्वासी केवल से अन्यटा नहीं से माने रूपांतरित होकर चिरकाल स्वर्ग को प्रवेश करेंगे आउ जीशु जो द्वितीय आगमन करेंगे सेते बेले को माने परित्राण पाइबे को लोकर से परित्राण मिलिबो आम देखीचु जे लोक माने जीशु को मसीह बोली स्वीकार करिवार आवश्यकता अछि मुखरे से माने जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवे आउ माथ्यू 24:13 अनुसार जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो एटा होची से जीशु जो जगत को द्वितीय आगमन करेंगे से समय कथा सेते बेले माने परित्राण पाइबे शेष पर्यंत धैर्य धरिबा द्वारा जीशु को मसीह रूप में स्वीकार करने द्वारा ए माने परित्राण पाइबे जेतेले कि जीशु जगत को द्वितीय आगमन करेंगे से समय घटना को वर्णना करे तो मु आशा करुच्ची आपण मैंने आज शिक्षा में किसी आलोचना करेंगे बा बुझीथिबे जे जीशुंकर द्वितीय आगमन एवं मंडली स्वर्गायन परस्पर अलग अटे मंडली स्वर्गायन प्रथम घटब आउ जीशुंकर पृथ्वी रे जो पाद देवे सेटा द्वितीय हम आउ मंडली स्वर्गायन केते बेले हम 7 वर्ष क्लेश पूर्व हेब एवं अनुग्रह समय केते जन परित्राण पाइबार जो टार्गेट रखाई बा पतित दूत माने स्वर्ग केते जन पढ़ी सेतकी संख्या पर्यंत अनुग्रह सुसमाचार रहिबो
ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା କ୍ଲେଶର ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘଟିବ। ତ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସରିଲା ପରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦେବେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଛୁ, ଯିଶାୟ 7 ପର୍ବ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବାଇବେଲ। 7:14 ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ରଖିବ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ରଖିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ଅର୍ଥ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଇମାନୁଏଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇମାନୁଏଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ତ ପ୍ରଚାର ଏମିତି କଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ କେମିତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟଙ୍କୁ 7:14 ଏ କଥା କହିଲେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ କି? ଯଦି ଥିଲେ ଏବେ କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ହେବ ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ? ତାର ଅର୍ଥ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ନା ନଥିଲେ ବୋଲି କହିବା? ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରହିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସେ ଅର୍ଥରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ କି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାସନ କରିବେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବାସ କରିବେ, ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ବାସ କରିବେ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶର ଶେଷ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଗମନ କରିକି ରହିବାର ବିଷୟ। ତ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର 1000 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କଲା ପରେ ବିଚାର ଅଛି, ତାପରେ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତ ଏହି ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜାଣି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆଶା ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ହେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ଥର ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ମତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ କି ହଁ କି ନାହିଁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନୁଛୁ, ଗୋଟେ ପାଳକକୁ ମାନୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ତେବେ ସତ କ'ଣ? ସଂସ୍ଥା ପାଳକକୁ ନ ମାନିକି ଆମେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାହା ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ପାଳକକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କର, ପାଳକକୁ ତୁମେ ମାଡ଼ ମାର କି ତଡ଼ି ଦିଅ, ସେମିତି କହୁନାହିଁ, ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ମାନେ ଆମର ପାଳକ ଏକା ଠିକ୍, ଆମର ପାଳକ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ଏକା ଠିକ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ନିଜର କ'ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କି? ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ପାଳକକୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସଂସ୍ଥା ପାଳକ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ସତ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ସମୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଶା ଖୁସି ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ।
तो मु शेष करी आउ प्रार्थना करवा। प्रेम प्रभु धन्यवाद दौचु ए सुंदर अवकाश रे अनुग्रह कर एमती आगु को आम केमती बाइबल सत्यता शिखिबो एवं अन्य मान को कहि पारिबो। प्रार्थना सुनी धन्यवाद दे जीसुଙ୍କ नाम रे मागुची आमीन। हो रहुची नमस्कार।